आसंतु आम्भे माने उपदेश शीर्षक निस्तार पर्व हेउछि पथ एवं सत्यर सहित परमेश्वरଙ୍କ वाक्यर अध्ययन करिबा। जदि परमेश्वर आम्भमानंकु निस्तार पर्वर सत्य प्रदान करि न थान्ते तेबे कोन आम्भमानंक निमंते पृथ्वी रे परमेश्वरंकु चिन्हिबार अन्य कोनोसी उपाय थिला। जेहेतु परमेश्वर मनुष्यंक समान शरीर रे आसीथिले एथिपई ताहांकु चिन्हिबा कष्ट हेउथिला। जदि आम्भे परमेश्वरंकु चिन्हिबारे सक्षम नाहु तेबे आम्भे पिता परमेश्वरंकु चिन्हिबारे सक्षम होई परिबा नाही। आउ स्वाभाविक रूपे आम्भे माता परमेश्वरंकु चिन्हिबारे सक्षम हेबा नाही। यहा न जानी कि आम्भे स्वर्गीय संतानटु आम्भे पृथ्वी रे दिया जाइथिबा आपणा समस्त समय बर्बाद करिबा। आम्भे कोनोसी आशा बिना ओ खुशीर केवल मृत्यु आड़कू घेनी जाउथुबा पथरे चालू थाई दयनीय जीवन जीवा। किंतु आम्भ ओ आम्भमानंको भाग्य उपरे दया करुथाई परमेश्वर मानव जाति को निस्तार पर्व नामक पवित्र ओ बहुमूल्य पर्व प्रदान कले। परमेश्वरंको पृथ्वी रे करिथिबा चमत्कार कार्य निमंते पृथ्वीर लोकमानंको परि चित्रकार कवि ओ संगीतकार परमेश्वरंको महिमा करंती ओ प्रशंसा करंती। जेहेतु जीशु ख्रीष्टंको दिन रे फोटो उठाइबा असंभव थिला एथिपई कलाकार माने प्राय चित्र माध्यम रे ताहांको कार्य को चित्रित कले। मोते लागे कि समस्त लोक सही प्रसिद्ध चित्र को जानती जहाकू अंतिम भोज कहंती। कोण एठारे एपरी कही अछंती जिए सही चित्र को जानती नहीं। सत्य स्वीकार करिबा पूर्वे मध्य कोण आपण अंतिम भोज विषय रे जानि नथिले। चित्रकार माने जीशुंको निस्तार पर्व पालन करुथुबार चित्रित कले किंतु सेमानंकु जणा नथिला कि यह वास्तव रे कोण अटे जहार सेमाने चित्र करुथिले ओ यहाकू अंतिम भोज नाम देले। एही प्रकार पृथ्वीर लोक सत्य जानती नहीं। जदि साधु माने यही चित्र को चित्रित करिथान्ते एही चित्र को कोण नाम देई थान्ते कोण यह नूतन नियमर निस्तार पर्व होई न थान्ता। चित्रकार माने जीशुंको जीवनर सबुठारु बहुमूल्य मुहूर्त को सर्वदा स्मरण करिबा निमंते यहाकू प्रस्तुत कले। मात्र से वास्तव रे एथिरे निहित सत्य को जानिबा बिना सरलतारे सही दृश्य को चित्रित कले। किंतु कोण आम्भे समस्ते यह जानु नाहु कि यही दिन जीवनर पर्व थिला। कोण यह सही दिन नथिला जेबे जीशु आम्भमानंकु जीवन ओ उद्धार देबा निमंते ओ स्वर्गर राज्य रे आम्भमानंको नेतृत्व करिबा पई नूतन नियमर निस्तार पर्वर घोषणा करिथिले। आजी आसंतु आम्भे सर्वप्रथमे जोहन पुस्तकर अध्याय 14 रे लेखा जाइथिबा परमेश्वरंको वाक्य उपरे नजर देबा। अध्याय 14 पद 6। जीशु तांकु कहिले मु पथ ओ कोण सत्य ओ कोण जीवन मो देई न गले केही पितांको निकटकू जाए नाही। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा और सत्य अटे जहाकू आम्भमानंकु दशक और शतक थर ध्यान देउथाई स्वयं को स्मरण कराइबा उचित। जीशु तांकु कहिले मु पथ सत्य और जीवन। वास्तव रे जीशु मानव जाति को केउ पर्यंत घेनी जिबा निमंते पथर भूमिका प्रदर्शन कले। यह एक एपरी वस्तु जहा उपरे आम्भमानंकु विचार करिबा उचित। यह केउठी थिला जेउठी जीशु पथर भूमिका प्रदर्शन करुथाई आम्भे समस्त मानव जातिर नेतृत्व करिबाकू चाहुथिले। पथर भूमिका प्रदर्शन करुथाई जहा आम्भमानंकु अनंत स्वर्गर राज्य पर्यंत घेनी जाए ख्रीष्ट पृथ्वी को आसिले एवं आम्भमानंको निमंते बहुत उदाहरण गुड़ी को स्थापित कले। आसंतु आम्भे माने बाइबल रो माध्यम रे यार पुष्टि करिबा। आसंतु जोहन अध्याय 13 पद 15 रो शिक्षा रे एक नजर देबा। कारण तुम्हमानंको प्रति मु जेपरी करिअछि तुम्हे माने मध्य जे सेपरी कर एथि निमंते मु तुम्हमानंको गोटिए आदर्श देखाइअछि। जीशु जे उदाहरण को स्थापित कले ताहार कारण केवल आम्भमानंको यह शिक्षा करिबा पई नथिला कि बाइबल रे एपरी शिक्षा रहिछि। वास्तव रे ताहांको उदाहरण अनुसार आम्भकू कोन करिबा उचित से यह प्रथमे कले जहा फल रे ताहांको उदाहरणर पालन करि परिबा। गोटिए कहानी अछि जहाकू मु पूर्वे आपणଙ୍କ सहित भाग करिथिली। दिने गोटिए छोट पक्षी को जणे व्यक्ति धरी नैथिला आउ ताहाकू एक पिंजरा रे रखा जाइथिला।
근데 이 ପକ୍ଷୀ ସଚୋଟତା ପୂର୍ବକ ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା। 방법이 없었습니다. ଛୋଟ ପକ୍ଷୀକୁ ନେଇଯିବା ପରେ 있으니까 ମାତା ପକ୍ଷୀ ଦୁଃଖରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥାଇ ଏବଂ ପିଞ୍ଜରାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଡୁଥାଇ କିଛି ଖାଇପାରୁନଥିଲା। ପିଞ୍ଜରାରେ ଆପଣା ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖୁଥାଇ ମାତା ପକ୍ଷୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲା। 주변을 맴돌다가 କିନ୍ତୁ ଦିନେ 보니까 ମାତା ପକ୍ଷୀ ହଠାତ୍ 갑자기 이 ବିଚିତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। 하는 겁니다. 무슨 ସେ ପିଞ୍ଜରାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଇ ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ମରିଯାଇଛି। 떨어지는 겁니다. 이 아기 ମାତା ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖି ଶିଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲା। ମା କ'ଣ କରୁଅଛି? 근데 କିଛି ସମୟ ପରେ ମାତା ପକ୍ଷୀ ପିଞ୍ଜରାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଡ଼େ। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ସହିତ ଆଖିରେ ସମ୍ପର୍କ କରିଥାଏ, ସେ ପୁଣି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଶିଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆପଣା ମାତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଧିମା ଥିଲା, 엄마의 그 କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ପରେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା। 이해가 되었습니다. 아, 나 ମୁଁ ମା ପରି ନକଲ କରିବି ଯେମିତି ସେ କଲେ। ତେବେ ପିଞ୍ଜରାରେ ଶିଶୁ ପକ୍ଷୀ ମରିବାର ନାଟକ କଲା, ଯଦିଓ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଥିଲା। 이렇게 하고 있었어요. 그러니까 세- ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପକ୍ଷୀକୁ ଧରି ନେଇଥିଲା ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ମରିଯାଇଥିଲା, ସେ ତାହାକୁ ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାର କଲା ଓ ତାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ା ଯାଉଥିଲା, ଏହା ପ୍ରକୃତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। 자기 ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। 이래서 ଏଥିପାଇଁ ଶିଶୁ ପକ୍ଷୀ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, 푸른 참 କାରଣ ସେ ଆପଣା ମା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲେ। 이건 ମାତା ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଶିଖାଇଲା? 우선 뭐 ସେ ତାହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଶିଖାଇଲା। ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ପକ୍ଷୀ ପିଞ୍ଜରାରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାତା ପାଖରେ ତାହାର ରକ୍ଷା କରିବାର ହାତ ଅବା ଗୋଡ଼ ଅବା କିଛି ଅନ୍ୟ ସାଧନ ନଥିଲା। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ସେ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଶିଶୁ ପକ୍ଷୀ ଧରାଯାଇ ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। 명이지만 이제 କିନ୍ତୁ ଆପଣା ମାତା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣର ପାଳନ କରୁଥାଇ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ସେ ଆପଣା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଉଡ଼ିପାରୁଥିଲା। 우리 하나님께서 ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ନାମକ ଏହି ଛୋଟ ଗୃହରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦାହରଣକୁ ସ୍ଥାପିତ କରୁଥାଇ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦାହରଣକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆଣିପାରିବା। 그럼 ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ 17 ଦେଖିବା। ପରେ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ଯେବେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦିନ ଆସିଲା, ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ କେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ? ପଦ 18 ଯୀଶୁ କହିଲେ, ନଗରରେ ଯାଇ ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ଗୁରୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୋହର କାଳ ସନ୍ନିକଟ। 내 제자 ମୁଁ ମୋହର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ ଗୃହରେ କ'ଣ ପାଳନ କରିବି? 어떻게 하시겠다고요? ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବି। ଏହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଏହା କହୁଥାଇ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପିତ କଲେ କି ମୁଁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ଯୋଗ କରିବା ଓ ନାହିଁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଏହା ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟର ତୁଳନାରେ ଯେଉଁଠିକୁ ଯୀଶୁ ଗଲେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବେ ନାହିଁ? ପରମେଶ୍ୱର ପଥ ହେଲେ ଏବଂ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ପରିଣାମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ 이 같은 모든 ଜାଗୃତ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? 6월절 아니겠습니까? ଯେପରି ଆପଣ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ସ୍ତୁତି କରାଯାଏ ଏବଂ ମହିମା କରାଯାଏ? ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା। ବାଇବଲ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ। ଏହା କିଛି ଏପରି ଅଟେ, ଧରିନିଅ ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି, ହଁ, ଯାହା ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତି ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉଦାହରଣର ପାଳନ କରିବା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟରେ ଯିବାର ପଥ ଅଟେ।
ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପଥର ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ସ୍ୱର୍ଗର ପଥ ନୁହେଁ ତେବେ ଅନ୍ୟ ପଥ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ତାହା କେଉଁ ପଥ ଅଟେ? ଏହା ନରକର ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡର ପଥ ଅଟେ। ପୁଣି ଥରେ ବାଇବଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରୁଥାଇ 우리를 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ କେବେ ତୁଚ୍ଛ ଭାବିବା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 26ର ସହିତ ଜାରି ରହିବା। ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ରୋଟି ଘେନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ନିଅ ଭୋଜନ କର, ଏହା ମୋହର ଶରୀର। ପୁଣି ସେ ପାନପାତ୍ର, ଏହା ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ପାତ୍ର ଥିଲା, ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ପାନ କର, ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ପାନ କର, କାରଣ ଯେଉଁ ନିୟମର ରକ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ କ୍ଷମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାତିତ ହେଉଅଛି, ଏ ମୋହର ସେହି ରକ୍ତ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଭୋଜନ କରୁଥାଇ ଓ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଥାଇ ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାରର ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବୋଧେ କିଛି ଲୋକ ହୋଇଥିବେ ଯିଏ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣୁଥିବ କି ତାହା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅନ୍ତିମ ଭୋଜକୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆମ୍ଭେ କହୁ କି ଅନ୍ତିମ ଭୋଜ ବାସ୍ତବରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଥିଲା, ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହା କହୁଥାଇ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, 있습니까? କ'ଣ ତାହା ସତରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଥିଲା? ଏହା କେଉଁଠି କୁହାଯାଇଅଛି? ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା କି ଆଜିକାଲି ସାରା ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଅଛି। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ତାହାର ବାଇବଲ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗର୍ବ ଏବଂ ସାହସ ହେବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ 18 ଉପରେ ଏକ ନଜର ଦେବା। କାରଣ ଯେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କିଏ? 누가요? ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ। ଏହାର ଅର୍ଥ କି ତାହା ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ସତ୍ୟ ଅଟେ। କାହାର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଓ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କର ସତ୍ୟ ଅଟ। ଏପରି କାହିଁକି? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଳନ କରିବା ହେତୁ ଅନେକ ଉଦାହରଣର ସ୍ଥାପିତ କରିଅଛି। କ'ଣ ସିଓନ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଯାହା ମୋ ଉଦାହରଣର ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାରେ ପାଳନ କରେ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛି? ଏହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯିଏ ଆପଣା ପ୍ରଶଂସା କରେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି ମାମଲା ବିଷୟରେ ଲୁକ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 22କୁ ଯିବା ଓ ପୁଣି ଥରେ ପୁଷ୍ଟି କରିବା କି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସେହି ପଥ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେନିଯାଏ। ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 15। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର, ଏଠାରେ ମୋହର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହା ସେହି ବାକ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ କହିଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନିସ୍ତାର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଲି। 원하고 원하였다. ତାହା କେଉଁ ପର୍ବ ଥିଲା ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା ଥିଲା? ଏହା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନିସ୍ତାର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଲି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ରୂପେ 분명히 ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ୍ଭେ ସେହି ପଥରେ ଅଛୁ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ତାହା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛୁ। ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଗର୍ବ ଏବଂ ସାହସ ରଖିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି ପୃଥିବୀର ଲୋକ କେବଳ ଆପଣା ଓଠର ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। 하시는 구원이기 때문에 ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଧାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, 통해서 ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣର ପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କେତେକ ଚର୍ଚ୍ଚ କହନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରେ। କ'ଣ ଏହା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ କି ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରେ? ଦୁନିଆରେ ଏପରି କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଯିଏ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିବା କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଦୁନିଆକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ?
जेबे आम्भे जिसाय अध्याय 60 उपरे नजर देइथाउ एही संसारर वर्णना 진리가 없 बिना सत्य ओ बिना ज्योति रे एक अंधकार स्थान रु करा जाइअछि। यह अंधकारटे कारण लोकमानंको आखि ओ सेमानंको आत्मा ढांकी होइअछि। जेतेबेले सत्यर ज्योतिर एक आलोक मध्य नथिला परमेश्वर एही पृथ्वी रे आलोकर एक रश्मि रूपे आसिले आ नूतन नियमर निस्तार पर्वर प्रकाश सारा जगत रे प्रकाशमान कले। जेबे आम्भमानंको हृदय रे सत्यतार रश्मि प्रकाशमान हेला तेबे एक प्रदीप प्रज्वलित करागला। जेबे दुई जण लोकंको प्रकाश प्राप्त हेला तेबे दुईटी प्रदीप प्रज्वलित करागला। वर्तमान सारा जगत रे अनेक प्रदीप प्रज्वलित करा जाउअछि। प्रदीपर संख्या अनवरत वृद्धि हेउअछि। लूक अध्याय 22 रे परमेश्वर कहिले मु तुममानंको सहित यही निस्तार भोज पालन करबाकू एकांत बांछा कली। तांको वाक्य केते सचोट थिला। मु तुममानंको सहित यही निस्तार भोज पालन करबाकू एकांत बांछा कली। मते केवल एकुटिया ही सही व्यक्ति हेबा उचित नुहे जिए स्वर्गर राज्य रे फेरिबो। जेहेतु मु उत्सुकतारे तुममानंकू आपणा संगरे घेनी जिबाकू चाहे एथि पई मु तुमको सही पथ शिक्षा करिबा पई उदाहरण स्थापित करि देई अछि। वास्तव रे कोन परमेश्वर स्वर्ग जिबारे सक्षम होवन्ते नाही जदि से निस्तार पर्व पालन करन्ते नाही तेबे से निस्तार पर्व काहेकि पालन कले। एहा आम्भमानंको पालन करिबा पई उदाहरण स्थापित करिबार थिला। आम्भको एहा शिक्षा करिबा पई कि आम्भको एबेठारु एपरि ही करिबा उचित जेबे परमेश्वर पृथ्वी को आसिले से बाप्तिस्म मध्य नेले। आपणको कोन लागे कि काहेकि से बाप्तिस्म नेले। परमेश्वरंको बाप्तिस्म नेबार आवश्यकता नाही। बाप्तिस्म एक एपरि विधि अटे जेउथिरे पापी मानंकु पाप क्षमा प्राप्त करिबा पई अतिबाहित हेबा उचित। किंतु परमेश्वर जिए धार्मी अटंती से बाप्तिस्म काहेकि नेले ताहा कोन थिला जेउथिरे यीशु आम्भको जागृत करिथिले। यीशु आम्भमानंकु नमूना देखाइछंती कि जेपरि यीशु आम्भ सहित करिछंती आम्भे मध्य सही परि करिबा। जेहेतु ख्रीष्ट कहिले मु पथ सत्य ओ जीवन कोन आम्भमानंकु एही पथर पालन करिबा उचित नुहे जाहाकु से आम्भमानंको सम्मुखरे रखिले। एही तथ्य उपरे गर्व करुथाय कि आम्भमानंको चर्च सही पथर पालन करूअछि। आम्भकु आपण आखपाखर समस्त लोकंकु साहसपूर्वक कहिबा उचित आसंतु आम्भे निस्तार पर्व पालन करिबा जाहा फଳରେ आम्भे माने अनंत जीवन प्राप्त करि परिबा एवं एक संगरे स्वर्ग को जाई परिबा। कारण निस्तार पर्व सही पथ एवं सत्य अटे जाहाकु यीशु स्वीकार करिथिले। कोन आम्भे एही सत्यता विषय रे स्पष्ट रूपे साक्ष्य देबारे सक्षम हेबा नाही। आसंतु आम्भे पद 19 को जिबा। पुणी से रोटी घेनी धन्यवाद देले ओ ताहा भांगी सेमानंकु देई कहिले तुममानंको निमंते दत्त हेउथुबा मोहर शरीर एही अर्थात निस्तार पर्वर रोटी। परमेश्वरंको शरीर संबंध रे कोन यहा मर्त्य अटे। यीशु आम्भमानंकु निस्तार पर्वर रोटी देले एवं यहा कहुथाय नियम स्थिर कले 나눠 주시고 यहा मोहर शरीर जहा अमर ओ अनंत अटे। 그렇게 언약해 주셨습니다. 예. यहा कोण जाहाकु आम्भमानंकु करिबा उचित मते स्मरण करिबा निमंते यहा कर एही वाक्य किए कहिले। एही वाक्य कोनोसी पड़ोसी अबा यात्री द्वारा कुहा जाई नथिला। से स्वयं परमेश्वर थिले 구원의 जिए परित्राणर मूल एवं स्रोत अटंती। जिए कहिले यहा कर। जदिओ यहा परमेश्वरंको आज्ञा अटे शैतान सर्वदा एदन उद्यान रु परमेश्वरंको विरुद्ध रे कथा कहि आसीछि। जहा परमेश्वर आम्भमानंकु भजन करिबाकू कहि नाहंती शैतान भजन करिबाकू कहिछि। जहा परमेश्वर आम्भमानंकु भजन करिबाकू जणाइले शैतान सर्वदा विरोध रे कहिथाय। निस्तार पर्वर रोटी ओ द्राक्षा रस विषय रे परमेश्वर कहिले मते स्मरण करिबा निमंते यहा कर। पद 20 भजन उतारे सही परि से पानपात्र घेनी कहिले एही पानपात्र काहा निमंते पातित हेउथुबा तुममानंको निमंते पातित हेउथुबा मोहर रक्त रे स्थापित नूतन नियम। आम्भे भलो भाबरे जानु कि निस्तार पर्व नूतन नियम अटे। यीशुंको द्वारा घोषित नूतन नियमर समस्त सत्य मध्यरु यहा सबुठारु महत्वपूर्ण भाग अटे। जदिओ यीशु कहिले आम्भे निस्तार पर्व पालन करिबा एवं मु तुममानंको सहित एही निस्तार भोज पालन करिबाकू एकांत बांछा कली। आजिकाली सारा जगतर समस्त चर्च जो माने यीशुंको उपरे विश्वास करिबार दाबी करंती से माने यहाकू पालन करंती नाही। सतरे यहा अनेक अजब ओ विडंबना अटे। से समस्ते यीशुंको उपरे विश्वास करिबार दाबी करंती ओ कहंती कि से माने यीशुंको सबुठारु छोट कार्यकू मध्य महत्वपूर्ण मानंती। से माने यीशुंको विषय रे प्रत्येक वस्तुर चित्र प्रस्तुत करंती ओ नियंती। किंतु कोन यह आश्चर्यजनक नुहे कि सेमानंकु एबे मध्य निस्तार पर्व विषय रे कोनोसी सूचना नाही। से माने देखु देखु 어떻다고요? कोन से माने देखंती नाही 듣지 못 ओ सुणु सुणु सुणंती नाही कि बुझंती नाही।
परमेश्वरଙ୍କ भविष्यवाणी गुड़िक ठीक ठीक एवं सठिक भावे पूरा करा जाई अछि किंतु धन्य तुम्हमानଙ୍କ चक्षु जेणु ताहा देखे धन्य तुम्हमानଙ୍କ कर्ण जेणु ताहा शुणे समस्त लोक आम्भे बहुत धन्य लोक अटु आममानଙ୍କ सियोन रो समस्त सदस्य बहुत धन्य अटंती आपण भाबी पारंती मु एथिरे अबा सेथिरे भलो नुहे काहीकि किंतु यहा मध्य एक आशीर्वाद अटे समस्त लोक धरि नियंतु कि आपण समस्त किछि रे खुशी अछंती कोन आपण केबे परमेश्वरଙ୍କ सहायता मागिबे जेउ माने दुर्बल से माने सचोटतारे प्रार्थना करंती से माने सही लोक मानଙ୍କ तुलनारे अधिक सचोटतारे प्रार्थना करंती जेउ माने भलरे अछंती आउ से गुडीको देखु थई परमेश्वर कहा द्वारा अधिक आशीर्वाद देबे कोन से एपरी व्यक्ति हेबो जे स्वयं को एपरी कहू थई मु सब किछि रे भलरे अछि आउ आपण क्षमतार आधार रे सब किछि संभाळी थाए ओबा एपरी व्यक्ति होइथिबो जे आग्रह पूर्वक प्रार्थना करे प्रभु मु जणे पापी मु अनेक प्रकार दुर्बल और अभावग्रस्त अटे किंतु आपण मते स्वर्ग जीवार अनुमति देउथाई सियोन रे नियंत्रित करिसंती मु आपणक अनुग्रह निमंते कृतज्ञ अटे लोक माने सहजरे भाबी पारंती कि प्रेरित पाउल बाइबल शिक्षा करिबा प्रचार करिबा और अन्य समस्त कार्य विषय रे भलो थिला 생각하기 쉽습니다. वास्तव रे से मध्य किछि जिनिस रे दुर्बल थिला एथिपाई से परमेश्वर को 3 थर विनती करुथाई प्रार्थना मध्य कला हे परमेश्वर दया करे शैतान रो कंटा को मो ठारो दूर करि दियंतु किंतु परमेश्वर उत्तर देले मो अनुग्रह तुम्ह निमंते अनेक मु तुम्हकु आपणा प्रेम देखाइबा निमंते कंटा देई अछि किंतु जदि मु यहा को दूर करे तेबे यार अर्थ मु आपणा प्रेम तुम ठारो दूर करू अछि एथिपाई तुम्हकु यही कंटार सहित आनंदित हेबा उचित आ परमेश्वर को धन्यवाद देबा उचित यहा अनुभव करिबा परे प्रथम थेसलोनिकीय अध्याय 5 रे प्रेरित पाउल कोन कहिले सर्वदा आनंद कर निरंतर प्रार्थना कर सबु अवस्था रे धन्यवाद दियो जेमिति मु प्रथमे उल्लेख करिथिली गोटिए मानव शरीर रे समस्त रक्त वाहिकार लंबा केते होई थाए 된다고 했습니까? कोन आपण विश्वास करि पारिबे कि यहा 90,000 किलोमीटर रु अधिक लंबा अटे आम्भे भाबी पारिबा कोन यहा गोटिए किलोमीटर लंबा अटे पृथ्वीर परिधि प्राय 40,000 किलोमीटर अटे 된다고 하는데 그걸 तेबे परमेश्वर आम्भमानଙ୍କ शरीर रे पृथ्वीर परिधिरु 2.5 गुण अधिक लंबार रक्तवाहिका को प्रस्तुत कले परमेश्वर छोट रक्तवाहिका रे छिद्र प्रस्तुत कले जहा फଳରେ रक्त अनेक माध्यम रे बही पारे जदि परमेश्वर आम्भमानଙ୍କୁ बहुमूल्य विवेचना करि न थान्ते ओ आम्भमानଙ୍କର आदर करि न थान्ते तेबे कोन से आम्भमानଙ୍କୁ जटिल प्रस्तुतिर सहित निर्माण करि पारि थान्ते आम्भको विश्वास करिबा उचित ओ बुझिबा उचित कि आम्भमानଙ୍କ अस्तित्व ही एहार प्रमाण अटे कि आम्भे माने परमेश्वरଙ୍କ ठारू अपरंपरा प्रेम प्राप्त करूछु आउ आसंतु आम्भे समस्ते यही अनुभवर सहित खुशी हेबा परमेश्वर कोनोसी कारण बिना आम्भमानଙ୍କ शरीर रे लंबा रक्तवाहिकार निर्माण करि नाहंती परमेश्वर आम्भमानଙ୍କୁ स्वर्गर अनंत राज्य आडको घेनी जीवा पई प्रचुर अनुग्रह प्रदान करिसंती आजि मध्य आम्भको निस्तार पर्वर सत्यतार अनुभव हेबार अनुमति देबा निमंते मु स्वर्गीय पिता ओ माताଙ୍କୁ धन्यवाद देउछि निस्तार पर्वर छवि को देखुथाई पृथ्वी रे लोक माने एहाकु अंतिम भोज कहंती किंतु आम्भे एहा कहिबारे सक्षम अटु कि एहा नूतन नियमर निस्तार पर्व अटे आम्भे आपणा चक्षु रे जहा देखु ताहा निश्चय ही सेमानଙ୍କ चक्षु रे जहा देखंती सेथिरु भिन्न अटे सेमाने दाबी करंती कि ताहांको पाखरे देखिबा निमंते चक्षु अछि तथापि सेमाने देखंती नाही किंतु आम्भमानଙ୍କ पाखरे चक्षु अछि जहा देखिबारे सक्षम अटे जेतेबेले जिहोशुय ओ इस्राएलियो माने स्वर्गरु पवित्र आत्माଙ୍କ शक्ति प्राप्त करिबा परे 7 थर जिरिहर चतुर्पार्श्व रे बुलिले कोन जिरिहर प्राचीर सेमानଙ୍କ जयध्वनि कला उतारे असहाय होई पड़ी जाई नथिला जेमिति कि परमेश्वर निस्तार पर्व माध्यम रे इस्राएल सहित नियम स्थिर कले यहा एक स्रोत हेला जहा शेष रे सेमानଙ୍କୁ विजय निमंते प्रेरित कला केवल एतिकी ही राजा जोसियଙ୍କ समय रे से माने लंबा समय आपना देवता रूपे मूर्ति गुड़िकर पूजा करुथिले किंतु दिने से मानंकु परमेश्वरଙ୍କ मंदिर रे नियमर पुस्तक मिलिला नियमर पुस्तक भितरे निस्तार पर्व नामक परमेश्वरଙ୍କ एक पवित्र पर्व उल्लेख करा जायथिला किंतु से माने याहाकु प्रथमे केबे पालन करि नथिले राजा जोसियଙ୍କ 18 वर्ष रे राजा जोसियो निस्तार पर्व को पालन कले जेमिति कि बाइबल रे लिखा जायथिला सेथिरे परमेश्वर यहा कहूथई जोसियों आपणा आशीर्वाद प्रदान कले और तांको परी जे आपणार समस्त अंतकरण और समस्त प्राण और समस्त शक्ति द्वारा मूसांकर सकल व्यवस्था अनुसार सदाप्रभुଙ୍କ प्रति फेरिले एपरि कोनोसी राजा तांकर पूर्वे नथिले कि अबा तांको परी केही तांको उतारे उदित नहिले कोन राजा जोसियो निजे एही प्रकार आपणा महिमा और प्रशंसा कले जेमिति कि आपण जानंती कोन यहा परमेश्वरଙ୍କ निकटरू आसी नथिला
역시 ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜା ହିଜିକିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଅତୀତର ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ରାଜା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ପୂଜା କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଓ ଅପରାଧ କଲେ। 자행을 했지만 ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପବିତ୍ର ମାନୁଥାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସମସ୍ତ ରାଜା 성경에 ବାଇବଲର ଇତିହାସରେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ। 기록되어 있습니다. ଆସନ୍ତୁ ଆୟୁବ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସାରାଂଶ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ, ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଘେନିଯାଏ। ଏହା ଧ୍ୟାନରେ ରଖୁଥାଏ କି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଏକ ଏପରି ପର୍ବ ଅଟେ 하고 원하신 ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ପୃଥିବୀରେ ଆସୁଥାଇ ଅଧିକ ବାଞ୍ଛାର ସହିତ ପାଳନ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆୟୁବଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 8କୁ ଯିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ 7। ଆଉ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ହେଁ ତୁମ୍ଭର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତା। କାରଣ ବିନୟ କରୁଅଛି, ପୂର୍ବକାଳୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯାହା ପାଇଅଛନ୍ତି ତହିଁରେ ମନୋଯୋଗ କର। ତାଙ୍କ ପିତୃଗଣ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଯୋସିଓ ଏବଂ ରାଜା ହିଜିକିୟ ଥିଲେ। ଜିହୋସିଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେମାନେ କାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ? ଯେମିତିକି ରାଜା ହିଜିକିୟ ମରିବାକୁ ଥିଲେ, 어떤 사람이 그 생각 ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ 15 ବର୍ଷ ଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଛାୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ କରିଦେଲେ। 뒤로 후진시키는 놀라운 ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର ବାଇବଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। 성경의 그 한 페이지에 올리게 되었습니다. ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିରିମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 31ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ମନେଥିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ସେହିଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲେଖିବେ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବା? 그래서 ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା ଓ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ। 저희의 뭐가 된다고요? 하나님이 될 것이다. ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଓ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଉପଯୋଗ କଲେ? ନୂତନ ନିୟମ। ଦୁନିଆରେ ଏହି ପବିତ୍ର ସତ୍ୟ ଯେପରି କୌଣସି ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଶରୀର ହେଉଥାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଣାଯାଇଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପିତ କରିନାହାନ୍ତି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବାର ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇଲେ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଯୁଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଓ ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ସିଓନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସଚେତନତା ପୂର୍ବକ କହୁଅଛି କି ସେହି ସମସ୍ତ ଦୟନୀୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଭାବୁଥାଇ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି କି ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା କି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏହା ଆଶା କରୁଥାଏ କି ଆପଣ ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।